या अल्लाह मेरी सानिया का जोड़ अमीर घर में लिख दे। मेरी बेटी को रातों रात अमीरों कबीर करोड़पति बना दे। घर में अपनी बेटी को वक्फे वक्फे से ट्रेनिंग देती थी और जब शादी का दिन आया तो उसे मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर शादी में ले गई। मेरे मालिक के घर में ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे, उन्होंने शादी का फंक्शन घर पर ही रखा था। मैंने अपनी बेटी से कह दिया कि जो लड़का भी तुम्हारे जाल में फंसे उसे फंसा लेना। मैं एक माँ होकर अपनी बेटी को बेहयाई का दर्स दे रही थी। ना जाने मुझे क्या हुआ था, मैं पैसे की लालच में इस कदर अंधी हो चुकी थी। जब मालिक और मालकन सामने आए तो मैंने सानिया से कहा, उन्हें सलाम दो, खुशी का मौका है, हो सकता है 1000-2000 रुपए तुम्हारे हाथ में रख दें। सानिया ने निहायत अदब से और आंखें मटका मटका कर मालिक और मालकन को सलाम किया। मालकन तो मेरी बेटी को एक नज़र देखकर आगे बढ़ गई थी, उसने तो सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं किया था। मालिक ने मेरी बेटी को बड़ी गहरी निगाहों से देखा। वो बोले, क्या नाम है इसका? मैं बोली, सानिया है। मालिक बोले, सानिया तुम जाकर फंक्शन देखो, मुझे तुम्हारी माँ से कोई बात करनी है। उन्होंने भी मेरी बेटी के हाथ में 1 रुपया भी नहीं रखा था, जबकि मेरी बेटी छोटे छोटे कपड़े पहनकर और तैयार होकर किसी मलका से कम नहीं लग रही थी। सानिया ने मुझे इशारा किया और चली गई। मैं भी आगे बढ़ने लगी तो मालिक बोले, मेरी बात सुनो। मैं उनकी जानिब देखने लगी। वो बोले कि क्या उम्र है तुम्हारी बेटी की? मैंने उन्हें सानिया की उम्र बताई तो वो कुछ परेशान से नज़र आने लगे। फिर बोले, बहुत कम उम्र है तुम्हारी बेटी, अभी तो इसकी शादी की भी उम्र नहीं है। शादी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ मालिक? इसका तो अभी कोई रिश्ता नहीं आया तो शादी कहाँ से होगी? मालिक ज़ेरे रब मुस्कुराने लगे। उन्होंने दिल पर हाथ रख कर कहा, तुम्हारी बेटी सानिया मेरे दिल पर लगी है। सच में तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, अपनी बेटी का हाथ दोगी मेरे हाथ में? मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। मैं बोली, मालिक आप तो उम्र में इससे बहुत बड़े हैं। वो मुस्कुरा कर कहने लगे कि हाँ, उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मगर मेरा दिल तो अभी जवान है। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम लिखने को तैयार हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी थीं। मैं बोली, साहब जी आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप कहें तो मैं आज ही अपनी बेटी का निकाह आपसे पढ़वा दूंगी। मालिक मुस्कुराने लगा। वो बोला, हाँ तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है, जो अपनी बेटी को तैयार करो। मैं बोली, मालिक आज तो आपकी बेटी की शादी है, मालकन को इल्म हो गया तो वो हंगामा खड़ा कर देगी। मेरी बात सुनकर मालिक का कहका बुलंद हुआ था। कहने लगी, मेरी बीवी मेरे फैसलों पर उफ तक नहीं करती। मैंने सर हिला दिया और आगे बढ़ गई। मुझे इन अमीर लोगों की समझ नहीं आती थी, हालांकि उनके झूठे बर्तन धोते धोते सारी जिंदगी बीत गई थी। खैर मैं जल्दी से सानिया के पास गई। वो बोली, इधर आकर मेरी बात सुनो। उसने आंखों ही आंखों में मुझे इशारा किया और मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसे एक कोने में ले गई और बोली, हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया है। मेरी बेटी की आंखें खुली की खुली रह गईं। कहने लगी, अम्मी मेरे सर पर हाथ रख कर कसम खा, तू सच कह रही है? मैं बोली, एकदम सच कह रही हूँ। वह बोली, अम्मी बता कौन सा लड़का मेरे लिए पसंद किया है? मैं बोली, सानिया तुम मेरे मालिक को बहुत पसंद आ गई हो, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो हैरान होकर बोली, अम्मी आप चाहती हैं कि मैं उस बूढ़े से शादी कर लूं? ये तो बहुत घाटे का सौदा है, मुझे नामंजूर है। मैं बोली, अरे पगली मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी शादी किसी लड़के से होती तो सारी जायदाद तुम तक आते आते सालों लग जाने हैं। जाहिर सी बात है, औलाद के पास तो जायदाद तभी आती है जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो जाए, जबकि यहाँ तो तुम सीधा सीधा हर चीज़ की मालकिन बन जाओगी। मालिक ने पहली नज़र में तुम्हें पसंद कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वो शादी में आधी जायदाद तुम्हारे नाम लिख देंगे। उनके होते हुए तुम ऐश करोगे और जिस दिन वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे तब तुम अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हंसने लगी। बोली, अम्मी आपको पता है क्या कि मैं आपको सारी औलाद में सबसे ज़्यादा अजीज़ क्यों हूँ? मैं बोली, क्यों? वो कहने लगी, क्योंकि मैं सारी की सारी आप पर गई हूँ। आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। मैं बेटी की बात पर हंस पड़ी थी। मेरी बेटी इस शादी के लिए रजामंद हो गई। मैं बोली, बेटी अमीर होकर हमें भूल मत जाना, हमारा हिस्सा भी रखना। वो कहने लगी, अम्मी आप इस बात की हरगिज़ फ़िक्र मत करें। शादी के दूसरे ही दिन मैं आपको और आपकी बेटियों को इस बंगले में ना बुलवाऊं तो मेरा नाम बदल देना। आपने तो बस घर जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर देनी है। हम दोनों माँ बेटी ने सलाह मशवरा कर लिया था।
میں نے اپنی رضامندی مالک تک پہنچا دی تھی۔ پھر انہوں نے جھٹ پٹ میں مولوی صاحب کو بلا لیا تھا۔ نکاح کے وقت مالک نے مجھے مہمانوں کے لیے مشروب لینے بھیج دیا۔ اب میں یہ سب اپنی بےعزتی محسوس کر رہی تھی۔ اب تو میں مالک کی بیوی کی ماں تھی۔ وہ مجھے کام کا کیوں کہہ رہے تھے؟ خیر میں مشروب لے کر آئی تو نکاح کے معاملات نمٹ چکے تھے۔ مالک بولے اب تم اپنے گھر جاؤ، تمہاری بیٹی رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی ہے، تمہارا کام اب ختم ہو گیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی آپ کا جو حکم ہے، وہاں سے گھر آ گئی تھی، جبکہ میرے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ مالک نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ بیٹی کی رخصتی کے بعد میرا کام ختم ہو گیا؟ میرا کام تو ابھی شروع ہوا تھا۔ ابھی تو میں نے مالک کی پہلی بیوی کو طلاق بھی دلوانی تھی اور اس بنگلے پر حکمرانی کرنی تھی۔ خیر میں گھر واپس لوٹی تو شام ہو چکی تھی۔ میرا شوہر بھی کام سے آ چکا تھا۔ وہ میری جانب دیکھ کر بولا ثانیہ کہاں ہے؟ اب مجھے اپنی خوشی کے اظہار کا موقع ملا تھا۔ میں خوش ہو کر بولی میں ثانیہ کو اپنی مالکن بنا آئی ہوں۔ میرے شوہر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ بولا کیا کہا تم نے؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں ہنسی تھی۔ میں بولی ہاں میں جانتی ہوں تم ایک نمبر کے بدھو ہو۔ اگر بدھو نہ ہوتے تو آج تم کچھ کرنے کے قابل ہوتے۔ خیر میں نے ثانیہ کی شادی اپنے مالک سے کر دی ہے۔ مالک نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی آدھی جائیداد ثانیہ کے نام کر دیں گے، اور ثانیہ نے تم سب کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے کپڑے پیک کر لو، بہت جلد گاڑی بھجوا کر ہمیں اس کوٹھی میں بلوا لے گی۔ میرا شوہر غصے سے چیخنے لگا۔ وہ بولا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے جاہل عورت، تم نے پیسے کی لالچ میں میری پھول سی بچی کی شادی ایک بوڑھے سے کر دی۔ میں نے سر جھٹک دیا اور کہا بولتے رہو تم، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اٹھی اور اپنی بیٹیوں کے پاس آ گئی۔ میں بولی کہ تم سب کے بھی دن پھرنے والے ہیں۔ ثانیہ تم سب کا رشتہ بھی امیر لوگوں میں کروا دے گی۔ میری بیٹیاں بھی مجھ پر گئی تھیں، سب کی سب چلاک تھیں، سب خوش ہو گئیں۔ میں ان سب سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی تو سوچنے لگی کہ میں نے کہیں گھاٹے کا سودا تو نہیں کر دیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ مالک سے کہتی کہ اس نکاح کے عوض مجھے 10 لاکھ دیں۔ ان کے پاس جتنا پیسہ تھا یہ رقم ان کے لیے معمولی سی تھی۔ اور خدایا میں نے نکاح کے وقت پیسے کیوں نہ مانگے؟ یہ سوچ سوچ کر میں بے چین ہونے لگی۔ خیر میں نے سوچا کہ چلو صبح جا کر مالک سے پیسے نکلواؤں گی۔ ساری رات مجھے سہانے خواب آتے رہے، مگر میرے سارے خواب کا ستیہ ناش ایک کالے سانپ نے کر دیا۔ ہر بار نہ جانے وہ کہاں سے کنڈلی مانگ کر میرے سامنے آ جاتا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیا کہ تم اپنی تیاری مکمل رکھنا، میں کسی بھی وقت تم لوگوں کو آ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ میں نے راستے سے ادھار ناشتہ لیا اور کوٹھی کی جانب بڑھ گئی۔ آج میرے نخرے اور چال ڈھال دیکھ کر سب ملازم حیران ہو رہے تھے۔ جو ہی حویلی میں داخل ہوئی تو مجھے سانپ سونگھ گیا، کیونکہ وہاں تو میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ ناشتے کے شاپر میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرے تھے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں دیوانہ وار وہاں سے بھاگ آئی۔ میں سڑک پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری لالچ نے مجھے ڈبو دیا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب میں جوان اور حسین تھی۔ تب میری ماں بھی انہی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ مجھے مالکن نے اپنی بہو بنانا چاہا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مالک کے گھر اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے بھی 2 شادیاں کر رکھی تھیں، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے تھے۔ اس لیے ان کی والدہ نے چاہا تھا کہ میری شادی ان سے کروا دی جائے، مگر میری ماں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی میں پہلے سے شادی شدہ مرد کو اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے بہت احتجاج کیا۔ میں بولی امی مجھے یہ رشتہ منظور ہے، آپ میری شادی وہاں کر دیں، مگر میری ماں نے میری ایک نہ سنی۔ میری شادی اشرف نامی ایک نکمے سے کر دی، جس کے ساتھ بیاہ کر میرے اپنے نصیب بھی میری ماں جیسے ہو گئے تھے۔ مجھے بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑ رہا تھا۔ خیر میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت بہترین سوچا تھا، مگر ہوا وہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے اندر غصہ بڑھنے لگا، اس لیے میں ایک بار پھر سے حویلی چلی گئی۔ اس بار مجھے مالک بھی مل گئے۔ میں نے غصے میں ان کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ بولے کیا بات ہے؟ تم اپنے حواس میں تو ہو نا؟ جانتی ہو کیا کر رہی ہو؟ میں چیخ چیخ کر بولی اگر آپ کی بیٹی اس گھر میں موجود ہے تو میری بیٹی کہاں چلی گئی ہے؟ مالک نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان مجھ سے چھڑایا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولے چلو میں تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ اس دنیا میں میری فقط ایک ہی بیٹی ہے، اقرا۔ مجھے اس سے بے انتہا محبت ہے، اتنی محبت کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔
मैं भी उस शादी पर रज़ामंद था। मगर फिर एक दिन बहुत बड़ा मसला हो गया। मैंने पिछले 10 साल में जितना भी माल गैर कानूनी तरीके से जमा किया था, वो कानून की नज़रों में आ गया था। मैं चाहता था कानून अपनी आंखें बंद कर ले, इसलिए मुझे अपनी इकलौती बेटी की कुर्बानी देना पड़ी थी। मैंने बहुत बड़े अफसर से अपनी बेटी की शादी करने की ठान ली। वो मुझसे 10 साल बड़ा था, मगर क्या करता, अपनी मेहनत की कमाई यूं बर्बाद होते देख कर तो ना सकता था। इसलिए मैंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। वो शादी तय पा गई। शादी के दिन मेरी बेटी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोती रही। वो बोली, डैड, आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। अगर आपने अपना फैसला वापस ना लिया तो मैं अपने ससुराल जाते ही खुद को ख़त्म कर लूँगी। अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब मैं उस शादी से कैसे बच सकता था? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उस दिन तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आ गई। मैंने तुम्हारी सानिया को उस अफसर के सामने पेश किया। सानिया मेरी इकरा से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अचानक से अफसर का दिल उस पर आ गया था। मैंने तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा तो तुम उम्र के फ़र्क को भूलकर पैसे के लिए राज़ी हो गई। मैंने तुम्हारी बेटी की शादी उसी अफसर से कर दी जहाँ मैं अपनी बेटी की कराने वाला था। अब मैं तुम्हें ठिकाना तो नहीं बता सकता। हाँ, मगर तुम्हें पैसे ज़रूर दे सकता हूँ जिसने तुम्हें इस काम के लिए मजबूर किया था। मालिक ने मेरे सामने 50 लाख रुपए का चेक काट कर मुझे थमा दिया। बोली, ये तुम्हारी बेटी की कीमत है। मैंने लरजते हाथों से वो चेक थाम लिया था। मैं इन बड़े लोगों के साथ नहीं लड़ सकती थी क्योंकि मैं मजबूर थी। मैं वो पैसे लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां कहने लगी, अम्मी ये पैसे कहाँ से आए हैं? मैं बोली, ये तुम लोगों के लिए सानिया ने भेजे हैं। मेरा शौहर बोला, सच सच बताओ हुआ क्या है? मैंने उसे सारी बात बता दी। उसने अपना माथा पीट लिया। वो बोला, तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। न जाने वो कहाँ कहाँ जलील होती फिरेगी। मेरा शौहर बोला, तुम्हारे मालिक ने जिस आदमी के साथ हमारी बेटी की शादी की है, वो अपनी किसी और बिजनेस डील के लिए हमारी बेटी को आगे भेज देगा। अब उसकी किस्मत में हमारी ज़िंदगी की ख्वारी है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या? हम अपनी बेटी को कैसे वापस लाएं? मेरा शौहर भी रो दिया और बोला, मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। आज इस वाक़ये को पूरे 2 साल बीत गए हैं। मालिक के दिए हुए 50 लाख से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। मेरी बेटियां हर किस्म की नेमतों से खेलती हैं, मगर मुझे ये पैसे चुभते हैं। ऐसा लगता है मुझे जैसे ये सानिया के खून के एवज़ मिलने वाली रकम है। मुझे ये पैसा बुरा लगता है। आज मुझे समझ आता है मेरी माँ ने मेरी शादी के अमीर आदमी से करने की बजाय गरीब आदमी से क्यों करती थी, क्योंकि वो मुझे इज्जत की ज़िंदगी तो दे रहा था। मैं अपनी बाकी बेटियों की शादी अपने जैसे लोगों में करने का सोच रही हूँ। काश मैं सानिया की कुर्बानी देने से पहले भी संभल जाती। मालिक का कहना है मेरी बेटी उस आदमी के साथ दूसरे मुल्क चली गई है। तुमने अपनी बेटी 50 लाख में बेच दी थी। अब तुम उसे भूल जाओ। जब पाकिस्तान आएगी मैं तुमसे उसकी मुलाकात करवा दूंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरे लिए दुआ करें कि मेरी ममता को सुकून मिल जाए और मेरी सानिया मेरे पास वापस आ जाए।